Hello guys, ito ipakita ko sa inyo yung kuan karatong baha kanawan ning Mountain Bridge, di ba? Uy kayo. Gamay man. Ah, tinaw na ang kuan. Na dyan. Badbaran naman wa. Ah. Buwak ni nanay. Yan. Bye nay, bye. Bye. No, 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 no.
ni sitwasyon ron after sa akong baha. Ming gamay na ang tubig kini, grabe ni yung tubig kini portion na dito. Grabe ni baha. Dako jud kadto. Oh, motor o tanaw spotlight sa ono ya. Yeah, my hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally learning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence, I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest, I'm gon' launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the prime and moving under my prime. Just quit my 9 to 5, I'm rocking, and they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, so stopping. It's time to live my life, it's time to live, not die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. And I'm the one to get it, bro. I swear to God, I get it, bro. So don't just let me get it. Yeah, let's go. I'm gonna get it, yeah. Anod! Yeah, I'm the one to get it, bro. I swear to God, I'll get it, bro. Hey, I ain't never giving up. Payas oh. Oh. Bukid ka puyo, buhi ka bisa ko kay kwarta. Mo nga ko dito ko mo puyog kuan syudad. Puyog og syudad mangani. Bakasyon ra di jud na adto jud na habang buhay dili. Nindot pa jud sa dinhira sa ato probinsya. So na ila papa dito ayon to shortcutan to dito. Kana porsyon na dia unay linaw. Sa una mga ligo mo dia nindot pa man to sa una karon nagaguba man. Ang wala may linaw kay sigbaha lagi. Tawag hansag o na. Wala na fish trap. Oh, di ba nakita to nyo tong portion na to? Ito to. Naanas. Sityo lamak na dia portion. Mo na ilang kuan dia naanas. Di po nala makaagiron sa ilang mga service kay ba may landahan. Kauna mo ni ang kaunayan, kauna dyan og kining kabadbaran. So mo ni kita na ninyo ang kuan after sa baha. Dako dun ang kuan damage sa tong liguan. Although hinay ra ang kuan nila pero continue ang uwan makakos din ang baha sa mga landslide. So mga kabayan, ingat lang sa mabinanas mga portion sa mga prone sa landslide. Amping mo. O anhira tutok ning ang video kay uwan sad. Ito.
landslide. Kini mo ni sa among buwan. Baha nga dili ko ang mga powder sa among area. Kini sila. Kutob ni ngadto sa San Vicente. Okay guys, bye. Please subscribe my channel. Thank you.